Okay, we're going on. Our next speaker is Elio Choshi with a topic about community design in Mozilla. Works, great. I'm not the best with microphones, sorry about that. It's an honor to be here. Actually, I'm not a developer, so it feels really great to be in front of so many technical people. I'm Elio from Mozilla. I'm actually not an employee, but I'm a volunteer contributor, just like you probably in many other open source projects. And I also don't contribute any code to any Mozilla products. So you might ask, what am I doing at Mozilla? I mostly do community stuff, and recently I've also started doing design, which means like visual design, no code involved. I'm a Mozilla rep from Albania, which is that you represent Mozilla and act as an ambassador for every Mozilla activity in your country. And as far as I know, there are also some in Croatia. So if you're interested, like, to get involved, ping me afterwards and we can talk about that. I've recently started also doing community design, which is a decentralized process, like with doing open source programs, but on the design side, on GitHub, where we talk about what needs to be done, any logos, any websites, UI, user experience. And we get together and work on that together, just like programmers would do. Further, I'm also a board member of Open Labs Hackerspace, which is a hackerspace in Tirana, Albania, where we are active since 4 years and promote all this kind of activities, just like you do here. So we are really similar on that level, let's say. I'm also a community manager at SitePoint, where we talk and write about technical and web stuff. So if you are interested to get new knowledge and new skills in any technical topics and also design, go over there, you'll find some really useful topics. Oh, and I'm also a student, but that's something very small, yeah, I'm not really proud of that. Okay, you are probably some students, so no, don't listen to that. Like, seriously, you must study, it's a good thing, it's a good thing. So yeah, open source, it's not only code. This is a notion which has been established in the last years. Hey, you are involved in open source, so you must be a programmer, you must do some technical stuff, you must work on that scary terminal on black or white on black and stuff like that. So I'm really happy this is not the case anymore. And open source is a much bigger definition nowadays. So you work also with many other projects which are definitely not always technical. Sometimes it can be open data, open knowledge, like Wikipedia. Wikipedia is not at all technical on that side, but it still includes the values of open source. So something which we have seen nowadays is that we need to offer non-technical people a way to contribute to open source. So this is also something I've included in this talk. There is a difference between designers and developers. Is there any designer here among you? Anyone who worked with design? But I guess developers, right? Developers? Yeah, much more, right? So there's a thing that designers and developers fight quite a lot, because designers want to make things look pretty and stuff, and while developers just want to make it work well and deliver the product to the user. So there are quite two different species, let's say. We work in two very different ways. While designers didn't have the privilege to work in the open, because back then, like 30 years ago, when the open source or free software movement started, its design or user experience wasn't really the priority. It just needed to work, and when the Free Software Foundation started their initiatives, it was all about the value. So design was, of course, not the priority at that moment. So developers had really a big head start at that point, because they knew the values, and like 30 years later, designers are intrigued or are starting to get intrigued by that value, because
nowadays in a world of hacker spaces and co-working spaces, everyone works together, and now we realize how much more better we can work if we become a team or work closer together. So there's this problem with us designers. We think that the world revolves around us. It's a problem because a lot of software is done by many developers, so you like engineers, you work together, you work on different methods like Scrum nowadays. But when it comes to design, it's usually just one designer who does the branding and stuff like that. And he has total control over everything of that. And because of this privilege he has, that he has control over doing that, he lacks quite some empathy. And it's really important in an open source project to have quite a lot of empathy, because we do it for each other, and when there is no empathy, we cannot work closer together. So this is one of the problems we need to solve before working in the open, even as designers or developers with designers together. So a lot of developers have recognized the value of sharing. A lot of software is licensed under open source software licenses like GPL, Apache, or MIT. This has started also in design or creative fields, but it's still getting there. We have a lot to catch up on. So one of the things is that if you want to contribute to design, it's that you should be open about it, and one way to be open about this is exactly Creative Commons licenses. They offer a way to make your work accessible to other people without putting your ego in front of it. It's a very nice way to share your work without losing too much control of it, because designers hate losing control and they want to keep everything controlled in their own little space. But that's one thing we need to overcome. If you have an open source project which needs help for design, or want to know more about design in the open source field, I really suggest to you to check out Open Source Design. There are a bunch of developers and designers who work on visual design in the open. So even if you have an open source project which needs design and you have no clue about design, you can just go there and ask, and people will do it for free for you when they have time. It's a really great initiative. So yeah, let's get over to Mozilla. So this is not a collection of logos done by Mozilla the last year. This is a collection of logos done by me for Mozilla. So, which is pretty crazy when you think about it. Oh, he's a volunteer, how can he do some stuff like that? So, when you really want to get involved in a community, a lot of possibilities open up for you. In my case, it was that I had the unique chance to work on so many logos for so many projects at Mozilla. And even the localization logo is there, so we just use them all around Mozilla. And which is pretty crazy, because you're just one designer and you get involved in such a great community. And this is also possible for everyone else. So if you want to get involved, just open up, and you need to take the initiative to ask questions. Asking questions is a very important thing here. So the thing is that, I did so many design stuff on Mozilla, but everyone was talking to me, hey, can you do me this logo, can you do me that and this? So, which was fun, because I would get this, my CV would be huge like that. But it wasn't the idea in open source, right? You shouldn't ask a specific guy to do all the things. So I had an idea to put a decentralized platform where people can ask design help, or just offer their help for helping other people. So this was my pathway, how we created community design at Mozilla. Because of this, there are two different paths here. In open
open source, everyone gets together and they decide on something, how they want to do it, and they decide something together. While in design, it's mostly, like I said, only one guy deciding how it goes and similar. So, under the new initiative, Mozilla Participation, we wanted to involve much more contributors in Mozilla. And one of these initiatives was also community design, which launched January this year. The goal was to make design at Mozilla much more very easier to do. Same as programmers could just contribute to the Firefox code, designers could contribute to new Mozilla designs and similar. So this was a quite big goal for us, but it went pretty well, I must say. It would be a central place in a decentralized way, where community and staff can make design, so even employees would ask design help from the community, which is really great because the community is sometimes shy, you know, employees can do it on their own and stuff like that. But even the employees were so busy that so many design requests were not fulfilled out at time. So we needed something to happen also from the community side. It was also a great experience because employees and community volunteers would create relationships where before it would be very separate, community would talk here and employees would talk there. We would have a much more closer relationship right now, which was also established right here and then, and more people would talk even outside of community design afterwards. It was also very helpful because we could track all the requests in a very transparent manner. So nothing would happen in an opaque manner in emails or stuff like that. It would be all on GitHub. Very easy to see. So how we structured that, it was like a classic open source project. The code and all the design would be on a GitHub repo. Everyone could participate there. Everyone could file requests as long as it was related to Mozilla. And more discussion would happen there. We also had a discourse forum, which is an open source forum mailing list hybrid thing, where everyone could talk about community design. It was very helpful for the community also. And the very fun thing is that we had monthly calls, like Skype calls, where everyone would hang out together, talk about design, and we would get to know each other much better. Because it's very nice when you see each other face to face, and not like talking all the time on IRC or similar. That's what made us really bond closer together, and we had a much better relationship afterwards. And this is from Etherpad. Some of you might know Etherpad. It is a collection of all the names which participated in that meeting. Like you can see creative directors, UI designers, employees, community. It was so big and I really felt proud of that because it like bonded all the community together and employees, and we like started to work like one. It would not be anymore Mozilla Corporation and the community. We would like work as one, which was really a great feeling. And as you can see, if you go to GitHub /community design, you can check out the requests. And as you can see, there are various requests where graphic design is needed, where logo is needed, or where even developing things are needed. So if you are a developer and want to get involved here, you can like create a business card generator, because there are many designs which are finished, but we didn't have time to yet implement it. So there's even some things for developers who have no clue about design. A lot of the requests are also done by employees, which is really nice as your work gets seen in Mozilla general. Not only a community project, but in the big Mozilla sites, which is getting seen by like thousands of people. So if you want to get involved, just check out github.com, Mozilla Community Design. And we are replying pretty fast. It's not only me, of course, who is involved there.
There are dozens of other employees and volunteers who talk about it. And yeah, for any questions, please feel free to ask. I'll stay around here also at the booth. And yeah, thank you very much. One observation and one question. You mentioned open licenses like equivalents of GPL for design, and you mentioned Creative Commons. But Creative Commons has actually more non-free licenses than free. Of course, there is Creative Commons attribution or attribution share alike, which are open licenses, and there is non-commercial, non-derivative works allowed, etc. So perhaps it would be good to mention that specifically. And for the question, one of the big problems, I think, when you said that the designers as opposed to developers usually work alone. Because I don't know, is it really possible for several designers to work on the same piece at the same time? For example, if there are several coders working on some code, they can each work in different style, and the code would still work. Everybody would work on one piece, and those pieces would just connect together and work. But if you design, I don't know, one icon, and another designer makes completely different another icon, so you do, I don't know, some light or transparent here, and he does dark black here, and the third designer does green with red. It wouldn't fit together at all. So what's your opinion of, is it possible for the several designers to work on the same code, and what are the challenges here? Yeah, I understand. To get, in your first comment, to get to it, at community design, on default, we put share-alike attribution license. So it's one of more permissive licenses. But in generally speaking, like all designers like to tend to claim all copyright on their designs. So even if they use a more restricted Creative Commons license, it's a little victory already. And I'm one of the believers that we should take small steps until everyone feels comfortable using this kind of process, rather than, okay, let's do it in the public domain. So that wouldn't work out, like for most of the designers. To the second question, I believe that it's also more a philosophical question of how you think. When you work with developers, there's one problem that designers have a problem with developers working together, which is one thing, and there is also one thing like more designers working together on a software where they can design stuff. To overcome that second problem are specifically style guides, which show you how you should design something. I guess also in the world of developers, like they tend to come on the style of coding of each other, right? So it's kind of the same also for designers. So once there's a certain set of rules and guidelines established, I think they can overcome this kind of problems. But it's true that there is no really good alternative to GitHub for designers, let's say. There are some mock-up tools where people can work together, but I don't think it's the technical problem, the biggest problem here. Once the mindset is ready, okay, I'm going to work together, we are going to overcome the technical aspects, I think that's the least of our problems, like what software are we going to use? I mean, it's something we can talk about later on once we agree that we should work together. So yeah, I hope I answered your question. More question? No? Thank you very much. Thank you. Naše sljedeće predavanje je o radu i korištenju i prodaji
komercijalizaciju open source-a u Hrvatskoj. Josip Almašin. Dobar dan, ja sam Josip Almaši iz firme Mikrotron i htio bih vam pokazati svoj prvi program. Evo, to je moj prvi program. Ko ne zna šta je, to vam je magnetna traka. I onda ubacite magnetnu traku u kompjuter. Sad ako ste očekivali da ću vam neke ekrančiće pokazati, nijedan ne bi. Ali ovi kompjuteričići danas ne mogu u njih ubaciti ovu traku. Ali vjerujte mi na riječ, na njoj je source. Zašto source? Source je portabilan. Možete to ubaciti u PVP, u AXA, u mainframe-a, skompilirate i radi. Onda se pojavio PC i nije više bilo potrebe za portabilnošću. To vam je početak i open source-a i u stvari proprietari softvera. Ne bih ja o tome puno teoretizirao. Samo vam hoću reći da sam jako dugo u ovom poslu. Prošao sam informatiku uzduž i popreko i veći dio života u stvari radim profesionalnog života. Open source rješenja i objavio sam puno koda, kontribuirao u dosta projekata. Sad ću vam dati uvid u neke poslovne modele, pa ne u sve poslovne modele, nego s kojima sam imao posla u Hrvatskoj i neku ideju gdje se tu može zaraditi, naći posao i napraviti. Idemo redom. Održavanje i edukacija. Pa, znate šta, mislim da se od edukacije za open source ne može živjeti ekskluzivno od toga. Ali morate ponuditi šta god da radite. Jel ste čovjeku instalirali Linux na laptop, morate mu pokazati kako da upali internet da pročita mail. A da ne kažem, kad imate rješenja od, 10 servera upasterirano, morate pisati i dokumentaciju i tako dalje. Tako da vam to ide u paketu sa svime ostalim i morate to raditi. A evo vidite, ovdje je primjer jedne aplikacijice koja je proizašla iz održavanja. To vam je famozni direktor i replikator, moj najpopularniji produkt. Šeralo se okolo, išta for barduše, gle ovo, gle ono. On nastavio u enterprise okruženju. Cilj je bio između dvije firme kopirati LDAP stavova, šta god to bilo. Ako ne znate šta je to, a želite naučiti ovo, u stvari ova web stranica je zamišljena kao uvod u radionice, u LDAP radionice. Na kraju nisam nikad stigao raditi radionice, ali eto, ko želi nek izvoli. Ubjedljivo, ja mislim, najveća lova u cijelom open source-u, u primjeni open source-a u Hrvatskoj, pa i šire, su rješenja. Rješenja zasnovana na open source steku. Ovo vam je u stvari dva primjera takvog rješenja, jednog. Tipično nacrtanje, neki load balancing cluster, imate 3 web servera i database server plus još neki file server na koji možete uploadati svoj content. Sad pazite, to je koliko? 2, 4, 6, 8 servera. Svaki server ima 30 kg. To koje nosa te servere zna dobro zašto voli virtualke više od hardvera. Međutim, to vam i košta. Sve to košta dosta, kada imate projektne cijene, dobijete dobar popust i onda zaradite i na hardveru. Sam open source stack je Java, osim ako želite support, tu se vraćamo na prvu točku. Tako da to sve ide u paketu. Ovo je, ja mislim, u telekomima i tako dalje, to vam je sve puno, sve je Linux stack. I onda evo, tu sam razvio još jedan simpatičan alat, ime Retronim, služi za snižavanje servera. Kad slažete tako neku konfiguraciju, dobijete jedan projektni zadatak koji kaže, na primjer, imaš očekivani load je 1000
requesta u sekundi, svaki odziv mora biti u 10 milisekundi i tako dalje. A ne znam, maksimalni load je očekivani, ne znam, koliko tisuća requesta u sekundi. I onda šta napravite? Pustite laptop da struji, ostavite to da se testira i odete spavati. U ponedjeljak nađete rezultate. To me znači služilo. Dobro, by the way, razlika između stress testinga i load testinga. U stvari je nema. Ista je stvar, samo ako radite load testing, onda mjerite da li stvar dobro radi na očekivanom loadu. Ako radite stress testing, onda idete vidjeti kad se stvar skrši. Ali je znači ista stvar. Open source tek as such, odnosno proprijetari aplikacije koje se vrte na open source teku. To je, ja sam banku vrtio na Linuxu, evo, 98. I mogu vam reći da je to bilo stvarno, bio je uspjeh, ne toliko tehnički, Linux je već onda bio bolji od Unixa. Ne od svakih. Nije imao LVM, na primjer. Tako da nije bio enterprise ready. Ali u smislu advokacije i dokazivanja da se može banka uopće vrtiti na Linuxu, to je bio veliki uspjeh, znači u to vrijeme. Proprijetari aplikacije. Kakva je korist od toga za zajednicu? Pa, vidite, ja sam napisao jedan patch, recimo. T2i stup je bio programčić koji je omogućavao adminu da vidi šta radi šalter u šalu. Znači, ako se žena sa šaltera žali da nešto ne valja u aplikaciji, pogledaj. Nije radio, pečirao sam, evo ti ga. Znači, contribution u projektu. T2i stup se ne koristi, kako se ne koriste karakter terminali, ali nema veze, to je samo moj primjer, znači iz prve ruke. I, Bože moj, gdje je u stvari prava korist za zajednicu? Ovo sam vam našao, ne znam, evo, Europska komisija financirala istraživanje. Lavovski dio, znači, ovih proprijetari aplikacija na open source teku je, po mojoj slobodnoj procjeni, je lavovski. Ovo istraživanje ne specificira u stvari koliki udio tih proprijetari aplikacija. Međutim, EU, znači iz 2009. je uštedila 116 milijardi eura godišnje na neplaćanju kojekakvih licencija. A ovo je adoption value, je znači 41 milijardu smo uštedili s time što nismo kupovali kojekakva proprijetari rješenja. Pazite, 150 milijardi dolara. To je ogromna stimulacija za privredu. Ogromna. Znači 100 milijardi godišnje. To je, pazite, iz 2009. Jedno je sigurno, ta cifra se nije smanjivala. Dapače, kad je Hrvatska ušla u EU, onda se ta cifra povećala još za, ne zna se, kod nas nema nikakvih istraživanja. Usluge zasnovane na open source alatu. Ja sam recimo 2004. napisao virtual reality server. Odnosno, ne, 2000. Na tom serveru smo razvili set alata, world builder, polygon optimizer i tako dalje. Sve zajedno je to bilo nekih 40-ak ljudi kontribuiralo, modele, svašta. Ovo vam je, ovdje recimo su neki prizori malo iz Zagreba, a ovo je baš jedan virtual reality koji smo napravili, otišli na teren, poslikali, napravili to mjeri. Napisali smo znači open source i napravili, evo, virtualnu stvarnost. Lokacija na Muljavima, Petrovoj Gori. To je jedan primjer usluga kakve možete raditi sa, ne kažem, ja sam radio sa vlastitim, ljudi naravno rade sa Blenderom, sa, ne znam, GIMP, naravno, slika smo radili sa GIMP-om, jel? Jedan primjer usluga. To je dakle bilo 2004. A danas vam usluge su puno raznolikije koje možete raditi sa open source alatima. Ovo je open source 3D printer. Znači, GPL. Izdan je pod GPL licencijom. I onda, Bože moj, imate open source modele, koje kakvih kutica za razgledanje, za glinčiće i tako dalje.
i printate i prodajete ih za, ne znam, 30 kuna. Nije puno, ali ako ne curi, onda ne kapi. Znači, imate cijeli jedan od aspekt usluga koje možete ponuditi, zasnovane na open source algoritmu. Customizacija. Customizacija je, šta reći? Da krenemo od kraja, all is good for business. To nije Ferengi rule, ali mislim da bi ga trebalo bi ga dodati Ferengi pravilo. Zajedno sa what is good for business i peace is good for business. Hrvatski zakon kaže da na svakom računu mora pisati ko je vlasnik firme, koji je temeljni kapital firme i da li je plaćen u cijelosti ili je, ne znam, možda dijelo koje gluposti, razumijete, ali to mora neko isprogramirati. To je jedan primjer, znači, customizacija, prilagođavanja lokalnih zakona. Telekom šta rade? Oni kad vam isporuče internet doma, bilo kakav modem bio, oni neće dati da vi kupite svoj modem i ubodete ga umjesto njihovog. Ne, oni se zaštite tamo sa nekim ID-evima i onda, ne znam, i onda vama plate da napravite custom rješenje. To se svodi na modifikacije open source-a, DHCP, free radius i tako dalje, koje oni neće nikad objaviti. I nema ni smisla da se objavljuju, zato što one nisu nikome korisne i služe samo u svrhu zabrane da vi pristupite njihovim serverima sa tuđe pokrajine. Kao što rekao, telekomi su u levelu open source-a, mislim, evo, ja sam radio, lakše mi je reći s kojim nisam radio. Nisam radio sa Optimom, sa svima ostalima sam radio. Tako da, evo, tu je puno posla. Biznis. Primjer ove customizacije izgleda računa. Imate 2-3 firme u Hrvatskoj koje, ne znam sad, ne žive baš od open source-a, odnosno od OpenRP-a, koji se danas zove ODO, nego, pa možda, ne znam, ne žive sve 3 od toga, ali zapošljavaju dosta ljudi na to. To je malo drugačija customizacija. Nije znači samo prilagođavanje lokalnim zakonima, nego poslovnim procesima pojedine firme. I naravno, tu se uključuje translacija. Translacija je ovih nekih široko prihvaćenih open source projekata, user base, KDE, i onda fulk organiziramo, skupimo se svi i prevedemo KDE na hrvatski. Nešto što je manje rašireno, također treba prevoditi i tu, Bože moj, plaća se, ali to spada u customizaciju, odnosno lokalizaciju. Lokalizacija vam je, dakle, uključuje prilagođavanje jeziku, zakonima i poslovnim procesima. Mi smo se sad vratili customizaciju ovog biza, u stvari koristimo taj Apache ovog biz za vođenje vlastitog poslovanja. Ovo biz je, evo ga, piše, RCRM, bolje da su napisali sve, lakše je pročitanje. Sad pitanje je koliko to radi u stvari, koliko je prilagođeno poslovnim procesima. Mi smo ga relativno jednostavno prilagodili onome što mi radimo. Ne? Sastoji se od back office-a, gledajte koliko tu ima nekih tablo, ne znam, mislim, konto. To je u stvari glavna mana svih tih velikih poslovnih aplikacija. Nikom ne treba sve. A nemate jednostavnog načina da maknete sve te tabore koje vam ne treba. To je recimo, ja bih recimo išao kod customizacije u tom smjeru. Briši, jel? A sve ovo, evo, da unesete tu neke cijene artikla. Ima front-end smo preveli na hrvatski. Web shop, ništa ono posebno spektakularno, ali je integriran sa PayPalom, više jezični i tako dalje. I to, on je feature rich u stvari. Feature rich, ali pazite, web shopova ima danas koju priču, kakvim god hoćete. Ja ne bih tu isto posebno gubio. Mi smo lokalizirali u tom smislu da podržavamo ove domaće isporuke. I
idemo na izvoz u Europu. Da vi možete, znači, lako objaviti svoje šta već radite, proizvode, usluge, digitalni kontent i prodavati ga po Europi. I evo, to je to. On je na GitHubu. To jest, nije, ispričavam se. Mi smo čekali ovu konferenciju da ga puknemo na GitHub jučer. Kao, ajmo mi to pukniti na GitHub, kao, ej, pazi da nisu neki credential izletili. Ups, pa niš moramo napraviti code review, da ne skužite password za mail server i šta ja znam, konfiguracijski fajlovima koji imamo, ali bit će originalni način na GitHub. Lako se pamti, poslije. Nećemo ga, dijelove ćemo pušati nazad, znači u ovo bizre u Apache. Međutim, to dugo traje. Iz raznih razloga, neke stvari, gledajte. Ajde ti objasni Kinezu, Indijcu, Amerikancu, zašto treba pisati na računu koliki je temeljni kapital firme. Ono, ne da mi se. Nova stvar, relativno nova. Mislim, u cijelom open source je puno stariji, naravno, od open hardware. Open hardware je jedno lijepo tržište, u stvari je driver razvoja. Usuđujem se reći i u Hrvatskoj, da. Ali worldwide je sigurno driver razvoja. Šeme koje su dostupne svima ne morate reverse inženjerisati, čak i ako se ne bojite da će vas neko tužiti pa idete raditi reverse inženjering, skraćuju vrijeme, stvaraju se nove firme. Ono što je meni najdraže je što stvarno djeca imaju pristup do svega. Kad sam ja bio klinac, mi smo išli u Novi Sad kupovat, ne znam, na najlon pijaci, kilu 23055 tranzistora, onako, skupimo si, jel? Pa, i od toga pola ne valja, jel, jer je to industrijski otpad. Gledaj, kliknem, stigne mi, ne znam, iz Kine, ako treba. I ništa, evo, mi u stvari, zbog ovoga smo mi napravili web shop, jel? S kojim radimo. Najbolja stvar s tim poslom je što upoznate gomilu prijača. Šta ljudi rade po kući, to je za nepovedanje. O tome ćemo možda pričati na nekoj drugoj konferenciji. Ali ovo tržište isto raste strašno. Tipa, tržište refrakt 3D printera, znači open source 3D printera, raste 200 do 250% godišnje. Svako ko si je napravio printer za pokući, iste godine je napravio bar još u prevedeno. Zašto? Pa da se za ovaj prvi može slagati, da može printati dijelove. Pa da, prvi nikad nije dobar. Bože moj, kako se printa na jednom raste tržište plastike. Kad smo vidite krenuli, ne znam, prije 2 godine, kilo plastike je koštala 300 kuna u Hrvatskoj. Ili ćete kupovati zvona, pa opet, znate šta, bezobrazno skupo je bilo. Mi smo u stvari u ovoj godinu i pol dana uspjeli srušiti cijene plastike na nekih 160 kuna, odnosno 130 plus PDV. Pazite, to je developeru velika razlika. To je dugo, jel? Samim tim što postoji. A inače, hardware nam nije glavna zarada, nego usluge i pristojnost, što ste rekli. Ovo vam sigurno bi palo na pamet da patent može se uklopiti u open source. Ovo je recimo jedno rješenje hardwareskog. Vrlo jednostavno, zabodeš ekrančiće u Arduino, namontiraš na policu, napišeš neki softverčić, izprintaš nogice i uštekaš to u PC kasu i možeš automatski mijenjati cijene proizvoda, jel? Znate kakva je to nezgodacija po dućanima. One naljepnice svakakve, gluposti, otpadaju, gluposti. Evo, tehnološko rješenje. Patent. Pa ti nisi normalan. Došao si na open source konferenciju pričati o patentima. Svi znamo koja su zla softverskih patenata, jel tako? A osim toga, znamo i ove patent abuzove. Ne znam, jeste čuli, tip je patentirao točak. Ali nije patentirao. Prijavio je patent za točak.
Prijava mu je prošla. Gledajte, možete vi ići patentirati, ne znam, šipice, ako ćete baciti 500-600 kuna. Primit će vam prijavu rado i uzet će vam novce rado. Konačno, u stvari, što Stallman u svojim predavanjima i filozofiji strašno zanemaruje su inovacije. Stallman i cijeli open source foundation, free software foundation, pardon, je, ja bi isto to all free. Da se razumijemo, i ja bi isto to all free. Kad sam, ne znam, ko je ovdje radio na Unixu? Gledajte, TCP/IP, plati. Molim, kod IBM-a, compiler, plati. Čovječe, plati, odrvite do gole kože, skineš dnu, i radi bolje nego njihov. Tako da se razumijemo, ja sam definitivno za isto to, ali bolje i besplatno i otvoreno da ja mogu popraviti šta treba. Ali to nije inovacija. Inovacija, recimo, u doba kad je ova fotka slikana, ja sam radio sa 2 doktora znanosti. Njihovi doktorati su izašli pod GPL licencu. To je znači jedan bitan way to go da open source postane, kako bi rekao, glavno pravilo. A šta vam patent omogućuje? Patent vam omogućuje da napravite ovo. Neće vas tužiti za kršenje patentnih prava ako vaš rad objavite pod open source licencu. Dobro, to je teorijski, ne? Nema šanse da ja tužim bilo koga. Ali znači, open hardware rješenja koja se rade sa hardwareom, inovativne stvari se mogu patentirati. Zašto? Da, pogledaj kad bi ova čuda tu. Miš-maš intelektualnog vlasništva. Imamo proprijetarni dizajn, ja nisam dizajner, to smo platili. Koji je izdizajnirao nogice koje smo isprintali na 3D printeru, laserski vezan na plastik. Imamo open source dizajn, evo, dizajnirali smo vlastitu kuticu za iPhone. Imamo normalno open source hardware, elektroniku, jel to vam je neki Arduinić. Imamo open source software na Arduinu i u Pythonu pisana web aplikacija koja se s njim spaja. I još svaki ekrančić ima na sebi 80-51 mikrokontroler koji ima neke firme. Kinez objavio, nisu se oni javili sa licencama i to je public domain. To je, ne znam. Uglavnom, sve to zajedno pokriva patent. Ništa od toga pojedinačno. I to je u stvari sufinancirala razvojna agencija zajedno. To je fora sa patentima. Što vi možete dobiti neka sredstva da razvijate stvari. Nama je razvojna agencija dala 11.300 kuna, mislim da napravimo ovakvih polica, 200 komada. Sredstva su bespovratna, 100% je stopa sufinanciranja, ali vam ne sufinanciraju PDV. To je znači za firme, ok, koji u sustavu PDV-a, taj PDV će se krediti. Imate stopu sufinanciranja 100%. Danas, sad je u stvari u tijeku natječaja iste te razvojne agencije, 10.000 kuna oni financiraju već za istraživanje, razvoj, doradu proizvoda, istraživanje tržišta, tako dalje. To nije puno gole, ali jučer je objavljen natječaj Europske unije. Oni su financirali 90% bilo čega od 150.000 kuna naviše. Pazite, to je već, možete si znači platiti inženjerske plaće i to uvrstiti u projekt. Dakle, tu je fora sa patentima da u stvari možete dobiti bespovratna sredstva za razvoj. Bez obzira, pazite, niko vas ne pita da li je to proprijetar i da li je open source. Poanta je da vi morate prijaviti patent, pokazati patent, to koliko. Što se tiče ove prijava patenta, 2750 kuna košta. Ako sam, ne kažem, možda sam zavrljio ali 100 kuna vamo tamo. I dobijete 2 godine monopol. Hrvatski monopol, znate koliko bi išao. Ako hoćete u Europu, nema tih para.
Ali gledajte, nije bitno. Nije bitno jer bitno je da dobijete novce za razvoj. To je, ja mislim, fora u cijeloj priči, jel? A ne da financirate ono. I opet nazad na Stallmana i njegove priče o softverskim patentima i to, sve to stoji, ali u Europi toga nema. Odnosno, ima, ali, sad, taj ali je tri. A da li pilana može raditi bez softvera? Može. A šta softver? Ako isprogramirate pilanu da radi samo, to možete patentirati. Otprilike. Znači, na ovom slučaju elektronske police. Elektronska polica ne može raditi bez softvera. Softver je nužan dio, znači, proizvod. Samo stvari gdje je softver dodana vrijednost, se mogu patentirati. I dobro, sad, to je znači glavna razlika što se tiče softverskih patenata između Europe i Amerike. Plus, pazite, u Americi imate, prvo možete objaviti stvar, a onda ići patentirati. Taj pristup je, ideja tog pristupa je da omogući developeru da nešto proda, a onda od tih novaca financira monopol. Međutim, to je izrodilo toliko patent trollova i ne znam, abuza da, ne znam, ja mislim da je bolja ideja da bolji evropski sistem da samo nove stvari prije nego što su objavljene možete pojaviti patent. I gdje ode ta lova? Ovaj e-space.net znači sadrži 90 miliona patentnih dokumenta. Tako da je moja preporuka da ako radite bilo kakav hardware, odete i pogledate tamo. Vidite šta ima, ne? Velika većina toga nije nikakav monopol, ne? To vam je koji ja ću platiti 2 soma kuna za hrvatski monopol 2 godine, svi ostali u svijetu mogu to slobodno koristiti za bilo šta. Jako su rijetki u stvari svjetski patenti. I to vam je public domain. Znači, public domain se financira od svih tih novaca. Toliko od mene, o poslovnim modelima. I evo, izvolite, pitanje. Pitanja? Neka slična iskustva? Ajde da se gledam da će biti o patentima. Pogodio je o patentima pitanje kao tako. Znači, rekli ste tamo si dao licencu svima za korištenje i ovo. Nekakva pravna pomoć tu, da li ti je bila i ovo, jer ima dosta začkoljica, recimo patent pređe sa tebe na nekog drugog, zgazite trama, nije bitno, ne? Nešto se dogodi, ide ili ako je na firmu, ode firmu u stečaj, kupi neku drugu firmu, promijeni se vodstvo firme, bla i kažu ok, to je sve lijepo, ovo to je bilo do sad, ali od sutra se plaća za svako korištenje patenta 1000 eura, 1.000.000 eura, 95% cijene proizvoda, nije bitno šta je padne na pamet. Znači nekakva zaštita na toj razini napravljena. Dobrodošli u hrvatsku stvarnost. 2014. godine, ja mislim da je 18 ljudi prijavilo patent. Sve zajedno je nekih 30-ak patenata prijavljeno. Od svih tih prijavitelja, samo jedna firma je prijavila patent. Pazite, nemojte me baš držati za riječ, ali radi se znači o 30-ak patenata godišnje i 10-20 pojedinaca. Zašto pojedinaca? Zato što firmu sve duplo košta. Pojedinac, a pogotovo nezaposleni izumitelj za sebe, plati 70 kuna prijavu patenta. I svi se u stvari mi grebemo za te novce koje ćemo dobiti da razvijamo proces. Niko nema 15.000 eura naviše. Znači da se plaćaju tu koje kakvi advokati, da uopće napišu patent, koji onaj patent claims, znači šta u stvari patent sve pokriva, da napiše dobro, da to bude u stvari pravno valjano i da vas poslije govori naplaćuje, ne znam, tanki jedna. Ne kažem, možda, mislim, znam lika koji je 9 patenata prijavio. Sve sam proizvodi u stvari, ne znam, da li niko ni pokušao. Tako vam to ide u Hrvatskoj. Pravna pomoć nikako. Niko nema novaca za pravnu pomoć.
Ne kažem, možda ta jedna firma koja prijavljuje patente, možda ima pravni odjel, možda plaća neko. Moj je dojam znači da je to te neke opasnosti koji smo se naslušali od Stallmana, da to jednostavno u Hrvatskoj su bajke. Čuo sam za firme. Krenu se tuže. I onda se tuže, normalno surađuju. Ovi izgube tužbu. Gubljenje vremena obostrano. Ne znam, evo, nadam se da je odgovor zadovoljavajući. Ali to je to best of my knowledge. Koliko znam reći. Još pitanja? Hvala Josipu što je podijelio svoje iskustva. Napominjem da ručak smo pomaknuli za 10-15 minuta. Također, kad odete na ručak imate u vidu da ima još jedna ekipa gdje tamo još više malo kasne predavanja, tako da nemojte baš sve pojesti njima. Hvala, vidimo se nakon pauze.